آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ویب ٹی وی، میں ہوں زبیر قریشی اور آج کے کچھ اہم موضوعات ہیں۔ وادی کشمیر میں ٹھٹھرتی سردیوں کا سلسلہ بدستور جاری، جملہ آبی ذخائر ہوئے منجمد۔ جموں کشمیر میں کرونا وائرس مخالف ٹیکہ کاری کا ہوا باضابطہ آغاز۔ جسمانی طور ناحیض افراد نے کیا ایس ایس آر بی کے خلاف احتجاج۔ اور 6 دنوں تک بند رہنے کے بعد سری نگر جموں قومی شاہراہ ہوئی بحال۔ خبروں کا یہ بلٹن آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.greaterkashmir.com کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج، ٹویٹر ہینڈل اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وادی کشمیر میں ٹھٹھرتی سردیوں کا سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری ہے اور سری نگر میں گزشتہ شب کم سے کم درجہ حرارت ایک بار پھر -8 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں 21 جنوری تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کی توقع ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے وادی بھر میں جملہ آبی ذخائر منجمد ہوئے ہیں۔ کئی علاقوں سے پینے کے پانی کی قلت کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ شدید سردی کی وجہ سے جہاں لوگ گھروں میں ہی محصور ہو کر رہ گئے ہیں تو وہیں سری نگر جموں قومی شاہراہ کے مسلسل بند ہونے سے وادی میں اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ ادھر سری نگر قومی شاہراہ سے ملی اطلاعات کے مطابق شاہراہ پر بیلی پل کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ لوہے سے بنے اس پل پر ٹرائل کے لیے گاڑیوں کو بھی چلایا گیا۔ Our finishing is going on. We are carrying out the final checking. There are some cords which have to be fitted to reinforce the bridge. So hopefully by 6 or 7 o'clock in the evening today, the traffic should be lining up. Sir, for light motor vehicles or for heavy? For heavy road, because my boys are working right now. So since my boys are working, we cannot have vehicles also moving at the same time. It will endanger my boys. So you have to give us another 4-5 hours. ہندوستان کی دیگر ریاستوں کی طرح جموں کشمیر میں بھی آج کرونا وائرس مخالف ٹیکہ کاری کا آغاز ہوا۔ اطلاعات کے مطابق جموں کشمیر میں آج پہلے مرحلے کی ٹیکہ کاری مہم میں 4000 ہیلتھ ورکروں کو ویکسین دی گئی۔ وادی کشمیر میں ٹیکہ کاری مہم کے سلسلے میں شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا میں افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر آر آر بھٹناگر اور ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران مہم کا آغاز ڈائریکٹر سکیمز ڈاکٹر اے جی آہنگر اور ایک صفائی کرنے والے اہلکار کو ٹیکہ لگا کر کیا گیا۔ ادھر جموں صوبے میں کرونا مخالف مہم کا افتتاح لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا۔ یاد رہے کہ جموں کشمیر میں کرونا مخالف ٹیکہ کاری کے لیے 40 مراکز قائم کیے گئے تھے، جنہیں بعد میں گھٹا کر 20 کر دیا گیا۔ اب جب بھی اتہاس لکھا جائے گا اس دیش کا، مجھے لگتا ہے کہ پری پینڈیمک اور پوسٹ پینڈیمک یہ دونوں باتیں ضرور آنے والے دنوں میں لکھی جائیں گی، اور یہ بھی کہا جائے گا کہ مانوتا کی سروچ سیوا کے لیے کورونا واریئرز نے، فرنٹ لائن ورکرز نے اور سماج کے وبھن ورگوں نے جو کام کیا وہ نشچت روپ سے سراہنیہ نہیں ہے، بلکہ سورناکشروں میں لکھا جائے گا۔ آج کا دن نرنائک، اس لڑائی کا نرنائک دن میں کہوں، اور دنیا کے سب سے بڑے ٹیکہ کرن ابھیان کا پرارمبھ دیش کے سماننی پردھان منتری آدرنی نریندر مودی جی دوارا آج پرارمبھ ہونے جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کو اگر میں دیکھوں بتایا گیا ہے تو باقی راجیوں اور سنگھ راجیہ چھیتروں کی تلنا میں دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پربھاوی نینترن کرنے میں ہم سب سفل رہے ہیں۔ اس میں آپ سب کا سہیوگ نشچت روپ سے سراہنیہ رہا ہے۔ جسمانی طور ناخیز افراد نے آج پریس کالونی سری نگر میں ایس ایس آر بی اور سبھی ضلعی طبی بورڈ کے خلاف احتجاج کیا۔ ان کا الزام تھا کہ ایس ایس آر بی حکام عدالت عظمیٰ کے حکم اور ہدایت پر عمل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی کوفت سے دوچار ہو رہے ہیں۔ جسمانی طور معذور افراد نے کہا کہ ایس ایس آر بی جسمانی طور ناخیز افراد کے لیے مخصوص کوٹا میں اوپن میرٹ ہولڈرز کو شمار نہ کر کے عدالت عظمیٰ کے حکم نامے کی عدولی کر رہا ہے اور ڈسٹرکٹ میڈیکل بورڈ سے ایسے افراد کے حق میں ڈس ایبلٹی سرٹیفکیٹ اجرا کر رہا ہے جو اس کے اہل نہیں ہیں۔
जिस्मानी तौर नाहिज़ अफराद ने आज हुकूमत को तंबीह देते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मामले में किसी भी ताख़ीर के बगैर मुदाखलत करें, बसूरत दीगर वो सड़कों पर उतर आएंगे और मरते दम तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। उम्मीद तो है ही, तो अगर चाहेंगे सरकार यहाँ की कि हमारे मसले मसाइल हल करने की कोशिश करेगी तो हो जाएंगे, मगर हम बदकिस्मती की वजह से हम पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं, मगर आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं सुना है। आज भी एलजी मतलब यहाँ से यहाँ यूनियन टेरिटरी बनने के बावजूद भी मरकजी हुकूमत भी हमारे तरफ मतलब आंखें बंद करके सोई हुई है कि आज हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ के जो मेडिकल बोर्ड्स है वो फेक सर्टिफिकेट इशू करते हैं और यहाँ की SSRB जो यहाँ की है JNK की, तो वो भी जिस्मानी तौर नाक़िस लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। वहाँ वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फेक एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ उनको हमने मतलब कई बार ये कहा है कि मतलब वहाँ पर उस वक्त जब भी कोई रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर मेडिकल बोर्ड लगाया जाए ताकि फेक और मतलब अच्छे लोगों की पहचान हो जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SRO 103 के मनसूख करने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम का शुक्रिया अदा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़फ़र इकबाल मनहास ने कहा कि इस कदम से सिविल सर्विस के ख्वाहिशमंद अफराद की दरीना मांग पूरी हुई है, जिसके लिए हम इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर राजा मंजूर भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पार्टी के लीडरान ने जम्मू कश्मीर के आवाम को दरपेश कई मसाइल भी उजागर किए और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इन्हें हल किया जाए। ये जो एज रिलैक्स SRO 103 को जो उन्होंने वापस लिया है सरकार ने, हम उसकी सराहना करते हैं क्योंकि ये एक सही कदम है। अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, इसको ईगो का मसला नहीं बनाया, तो ये एक हम समझते हैं एक मस्बत एक पॉजिटिव स्टेप है। तो इसके अलावा बाकी ये चीज़ें थी कि हाईवे में जो कुछ हुआ है उसको लेके हमने बात की कि इस हाईवे का मसला वंस फॉर ऑल हल होना चाहिए। अगर ये इसी तरह लटका रहेगा तो लोग जो हैं वो इसी तरह ब्लैकमेल होते रहेंगे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हाथों। पॉलीटेक्निक JEE के तलबा ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में खामोश एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि हुकूमत या तो JEE के इम्तहान के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तब्दील करे या फिर पॉलीटेक्निक कॉलेजों को ही बंद कर दे, क्योंकि ये क्राइटेरिया उनके साथ ज़्यादती है। हमारी अपील है JKSSB चेयरमैन से और गवर्नर साहब से भी कि जो रिसेंटली JKSSB ने JEE के लिए पोस्ट निकाली हैं उनके वो खाली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए रखो, जैसे कि बाकी स्टेट्स में भी JEE डिप्लोमा के लिए है, वैसे भी यहाँ पर भी वैसे ही रूल होना चाहिए। और हमारी अपील ये है कि जो ड्राफ्ट्समैन के लिए हम पहले एलिजिबल थे और उन्होंने हमें इनएलिजिबल किया है रिसेंट नोटिफिकेशन में, तो ये भी हमारी मुतबना अपील है LG गवर्नर से कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए या फिर ये पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पे शट किया जाए। ज़िला पुलवामा के त्राल में पुलिस ने धमकी आमेज पोस्टर चस्पा करने के इल्ज़ाम में कई इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्ज़े से एक लैपटॉप और प्रिंटर भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक 13 जनवरी को जंगजुओं के धमकी आमेज पोस्टर सेर और भटगुंड में देखे गए थे, जिसके बाद पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की थी। शुमाली ज़िला बांडीपुरा के हाजन इलाके में आज एक लोड कैरियर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर दरियाए जहलम में जा गिरा, जिसके नतीजे में 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी होने वालों का ताल्लुक़ शादीपुरा और बांडीपुरा से बताया जाता है। ज़ख्मी हुए अफराद को मुकामी हेल्थ मरकज़ से स्किम्स सोवरा मुंतकिल किया गया है। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके के फरहान मजीद जम्मू कश्मीर के पहले कम उम्र कमर्शियल पायलट बन गए हैं। 20 साला फरहान मजीद ने हाल ही में कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल करके जम्मू कश्मीर के पहले कम उम्र कमर्शियल पायलट बनने का एजाज़ अपने नाम किया। फरहान ने अपनी इस कामयाबी का सहरा अपने अहले खाना और बचपन से ही हवाई जहाज़ों के शौक़ को बताया है। मैं भी जस्ट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फील कर रहा हूँ जैसा मैं था, विदाउट एनी एटीट्यूड एंड बट आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई स्टेट एंड माई होल कंट्री। उसके लिए मैं बहुत फ़ख्र कर रहा हूँ, खासकर वैली कश्मीर के लिए, वैली कश्मीर के यूथ के लिए जो यंग टैलेंटेड यूथ इन द कश्मीर है उनके लिए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स who are my inspiration
जिनकी वजह से जिनने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इमोशनली, फाइनेंशियली, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। पायलट बनने के लिए दुश्वारियाँ तो खैर आती रहती है, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ फ्रॉम माई फैमिली, तो थोड़ा बहुत मुश्किलात आते हैं, बिकॉज इनिशियली नो वन was available to guide me, so I did all the things alone. So उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया दिल्ली में जाके या और बॉम्बे वगैरह जहाँ मैंने, एंड आई वाज सर्फिंग द इंटरनेट, कैसे क्या करना होता है। स्ट्रगल तो होता है, विदाउट स्ट्रगल यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स। और अब आखिर पर यह खबर कि रोज़नामा उड़ान के एडिटर, नामवर सहाफ़ी और वकील अल्ताफ़ हुसैन जंजुआ के वालिद की वफ़ात पर ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। याद रहे कि सहाफ़ी अल्ताफ़ हुसैन जंजुआ के वालिद इरशाद अहमद कल अपने आबाई इलाका सुनकोट के लिसाना में इंतकाल कर गए थे। वो कई वक्त से अलील थे। मरहूम की वफ़ात पर सहाफ़ती बरादरी के साथ साथ कई अदबी और समाजी अंजुमनों ने भी ताज़ियत का इजहार किया है। तो अब तक की खबरों में नाजरीन इतना ही। इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.greaterkashmir.com के साथ साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।